बिसेस के पुइला बिसि कताल ने 2026 ni ang tutulo hambay ani khaksangma techiba ya faro tini kaisa life was ma faika chini strang sati ni truth teke tini angmo ana bo kwangma kok sungkha abonang je mansak abonang uttorinai taku bukhuro puila nang tini ani kok sana sekang ang khulumani teborun phlani bagai ang surinai chini ti prasani bisingo gobang ma neta kaham ha do fani bagai bor thui thangka bor buthui sohit engka chini bagai from the example chini Sukmoy Deborma chini TSF ni first president Monipara Kolyanpuro Telamura Sukmoy Deborma hai Bisho Deborma balai kiri kop kurung chini bagai buddhizibi bo jan kamangkha chini te Bikram Joy Rupini ang tapno muto mono ang silong pore pore mang lukha Rupini bisin first MA LLB LLM pore to moni bo TSM ni presiden bahke kamang ma chimbaroro jan harikha Bir Bikram Jamatia Telemara wo jaga shele gei wan sawai bo sebau bo thika puilang jotto chini ha do phani bang thine roni bagai ani suri mani ang tini bor bang suri taku bukoro chin saimano chini dofa chini belai khana bir mano chung tongo chung takpha chini broro chung yok samamaya chung gobe satok jago Mui thingjago jung social justice jung mania balai ke tin kapal hamia tini ang obor kok sanamu taku bukuro ang trai phantini sinno ang hado phanibang sam khai tongo je mansak hado phani kok sai tongo ang chubai tongo ang thiasak dora ang khai thangnai tini ani small experience wang lukha Jeng tam mangkha di basara. Puila tijes asai mane taprai side bosot ngui thangka. Tijes TSF puila ang ani siamote regional party ba chini hadok ni kok sanai borna nogu. Chini baro besibak adora uch nukha. Jeng CPM Congress khailego. Puilang Kongres ni amal masanai Kongres play 30 boshor o tipra haste o bor shason khaika bor rule khaika Kongres sarkar ajarago angase kamge siako angse mukha khajega chini okrarok chuno samani abo bastov kubui puila Kongres amalono 1975 ongkhana thik ang saikena karti 1975 go borok chini ti prasani bagai chini borok ma buwagra moral B Bikram Kishore Manika Bahadur bo 1945 47 go 46 47 do 1945 46 kana 47 ajorago Bir Bikram thiakho bone amalo bo kahe chini ti prasani bagai jukhone Ponchom Tripuri Pontom Tiuri by bo land reserve kaitonga jaga bo reserve kaitonga ang khanawang sibo abuto saimano 265 60 260 borgo mile buzi hazar kani khana 260 borgo mile jaga abo plain jaga kheto jaga nini Khwai Kolyanpur Telamura Komolpur, ni Kailasahar, Dharmnagar, tini Udaipur, Bilunia amhai khlaigai 260 borgo mile chini ti prasane bagai Ponchom biseke Ponchom Tripuri ni bagai bo khati klang thangka a jagano ar kebu dokhol khlaimia kebo maya except Ponchom Tripuri a Ponchom Tripuri sabotong Tripuri
Riang, Jomatia, Nawatia, Halam, Aiklay, Pontom Tibri Hinjau. Boribay Borok Ha, Zaga, Keto Zaga, plain area, Kaham Kaham Zaunabo, Katikal Kanka. Abo reserve. Piaba, Durbagyo. Congress Amalo, Bisi Duyako, 1975. Bor Bidan Sabha Asogui, Cabinet Asolai Borok, Bor Bill Pass Kereka. O 260 বর্গ মাইল তিনি নিসিং আবো দি রিজার্ভ আবো যতন তমনাই আর রিজার্ভ না সবাই দেখা প্রথমবার আবনো তিনি কংগ্রেস সরকার ত্রিপুরাসানি ভগ্ন তাম ফুরবো তারপরে সিকলারক জায়রক আবার বসিয়া আবার পইলা আঘাত মাউনেছেন जों नेशनल पार्टी कांग्रेस लाई लेगे ओके कहंगा तो अब जो सामली है तो असल कगना साका 260 वर्ग माइल खेतो जागा तो मनी अब केबो महाबिया जागा अब चिनबांग रिजर्व फिरचुनो महाराज बीर विक्रम क्लान थमनी अब न कांग्रेस सरकार फायै गणतंत्र फायै सचिन दलाल सिंह ने आमालन खाना सम्बना सचिन दलाल सिंह मुख्यमंत्री आमालन आ खेतो नंबर रिजर्व जागा न सबाई रे अब कैबिनेट आसगुई असेंबली बिल पास लागे अब आज अनेक प्रतिबाद खालेखा अनेक आंदोलन खालेखा अब न रखा खायनो बगै जों फिया मालिया आं सानाय मा अबनो अब तिनि पुरस्कार तिनि बर कांग्रेस थाइमाने अब तिनि पुरस्कार अब तिनि लाभ तिनि कांग्रेस थाइमाने बधाई कोन अब ताखौ बुखरो आ हिस्ट्री न जों पावै जाया जों उल्लेख मा खायनाय अब जों दिनै बर'नो जों मा सानाय दिनै सिक्लारनो जों मा सानाय जोंना बोसोर क्लायै दिनै कांग्रेस सरकार जों थकेट लांखा दिनै माबै बर'क सामतां लांखा जों बानो जों मा सिनाय मा बुजिनाय पेकेज फायदि दिनै सिपिएम आमाल मणिपुर कांग्रेस पाइथांगा जे सिपिएम लेखा सिपिएम त्रिपुरा राज्यको 35 বছর শাসন থাকা কম কঠাইয়া সবচেয়ে লংগেস্ট পিরিয়ড কমিউনিস্ট পার্টি লেড গভর্নমেন্ট 35 years 35 বছর শাসন থাকা আবার जों दा मावखा पुरस्कार जोंनि बर' राव आबानो जों सिना नांगौ जों सिपिएम खायताम माखासे तामखा जे ओ रिजर्व सीट सबाई माने जागो सिपिएम फाइमानि परेओ बर' कॉलोनी आसौरिखा जा खाली थांगा आरो तिते पन्जन तिपुर तमालिया आरो जा दिरिजाब थांगा बनि परेगो सिपिएम सरकार फायै हाजार हाजार लाख लाख रिफ्यूजी आरो रिफ्यूजी हाबमाजरा निनि 71 72 रगो हाजार रिफ्यूजी न बर कॉलोनी सेटअप करिका ओ रिजर्व सीट तमजागा बर रेखा तामतमुका सचिन कॉलोनी हठात कॉलोनी भूमिहीन कॉलोनी निपेन कॉलोनी नैबर जागा जागो हजार हजार न कॉलोनी आसरिखा सिपिएम सरकार ए आबनो सिपिएम खालायखा कांग्रेस खालायखा सिपिएम खायमानि सिनि पुरस्कार कम्युनिस्ट पार्टी जों खालायमानि सिनि बर' जाय जाय नों यखलाय खालायमानि 35 बस सिपिएम सरकार आबनि पुरस्कार जों मानखा आबन tin लाभ सिपिएम खायमाने रिफ्यूजी बर नारं दिखा अब कांग्रेस सरकार खना रिफ्यूजी नारं नायगो सिपिएम नारंगो बास्तो हरा बास्तो साय रिफ्यूजी पुनर्वासन चाय सब आंदोलन खाय सिपिएम खाय रिफ्यूजी पुनर्वासन चाय दाबिं सिबरने बास्तो हरा बास्तो चाय दाबिं सिबरने रिफ्यूजी बर होया जों नास नारं नाय आरो जों बर दायखा जों गाहाम गोसोखायमोन भारत सरकार आब्रो अर्डार रेखा तीन रिफ्यूजी रहना बागै त्रिपुराव रिफ्यूजी बांखा अब 1956 खाना 1956 पार्लियामेंट कक कासाका जे त्रिपुरा हैज रिच सैचुरेटेड पॉइंट इन टर्म ऑफ रिफ्यूजी इन्फ्लक्शन आरो जाते करिखा त्रिपुराव आ रिफ्यूजी नि बागै ते जा करिखा आ रिफ्यूजी एक्सेस रिफ्यूजी न दंड करार होनाय मध्य प्रदेश
UP hona bagui reading money kita borok bahino jing borok gedalino je CPM khairo gedalino di prasabu tongapro ari bujun borok stop kena reka rohlia abur jini Communist Party khamne CPM khamne jini puruskar tabuk ang sana tin antel dol khaytin tam lab makha sung teasers khare kya no saimana 1968 67 nawa asaika ini teasers ba tiese basaika apro sung dabi khale kya jini chatta pasta dabi to mane jini main issue main dabi nini BDC bitaron jong mai mani illegal immigrant na pusdak ma khainai ek number dabe chini teasers ton dabe tsm dabe second ke chini land restoration je chini ja kamai thaman illegally transfer of land je 260 বর্গ মাইল je chini ja kamai thamani reserve ja kamai thamani abno restore khene bagai kifil na bagai abo tin dabe hostam jomai phiro teasers dabe tsm dabe te kaise ke inline permit Mizoram High, Nagaland High, Arunachal High, Sunabu, inalai permit khaimare nai. Jate buite bhamaya jat. Inalai permit dabi to mani. Te kaisam ke jini kokbor Roman script abo chumari nai. Te ka dabi to mani district council autonomous district council jone khaimare nai. Abo chin dabi to mani. Abo chin anjale dol uses asamayo. Boron dabi. Ar bisensen district council manka te hostan to jon phiro jaga bochin kise phiro maka to tomai phone onek borok jaga phiro maka agir jaga rawna abo history rosin pawi thangai sugya sing sinanango users khai tse khai sing tam manka district council manka autonomous district council ar ta chung tongo sing yes kisa saving ka hostan to jon phiro land illegal land transfer a jagno chung মোটামুটি 50% হাইছেন ফিরাও মাখা জায়গা আ জায়গা কামাই খামানি এই আবরকে চিনি অ্যাচিভমেন্ট চিনি রিজনাল পার্টি ইউজেস বা তিনি আঞ্চলিক দল খাইমানি আবো চিনি লাভ চিনি প্রফিট তাবো কমপ্লিট খাইনি দি কংগ্রেস খাইছেন তাম মাখা সিপিএম খাইছেন তাম মাখা जों आंचल दल खाइताम माखा आबोनो जों बुजिनो नांगौ जों बरक Baksa borok bujituni bujiya amudo sing te prengui meya jing borok onek sikito tongo sinai tongo sifane bo CPM khlai tongo situtine bo CPM Congress khlai tongo BJP khlai tongo bo situtuisi jing mono bujok meya piaba common people সাধারণ borok sing bujin nangnai je sing CPM khlai ta mala bangka Congress khlai ta mala bangka te TJS antel dol khlai ta sing te pramota khlai tongo sing tam mala bangka tei chini bikaram ko mo to bakhay nay bikaram saitong ya TNB chukti tam chaman ka baro anjal dol na TNB chukti tam ka chung tinta seat pero mukha assembly seat age to mane 17 ta age to 17 only seat ST reserve assembly go TNB ro chukti bai bikaram ko netritwe baro tinta seat bharai to mukha ab accord अब पॉपुलेशन भैया 17 बिसिंगो तोरा 20 तक तय होइगा अब चिन लाभ मुखा आमनि बाडी चिन तम लाभ मुखा तब चिमरो बीजेपी खलाइतम सीपीएम खलाइले कांग्रेस खलाइ बर तम तो माखा ए all जिनिस न चिन दिबासारो सिना नक्लाइसि आं खागाओ ठीक আছে চিনি নেতারা অনেক সিপিএম খাইনে কংগ্রেস খাইনে বিজেপি খাইনে বড় সিলিয়া বড় সিতেদিন সিয়া जों বড়তে বুঝাও মালিয়া the young generation, educated young generation, sikla rok, noni bawishot no tinda maklay nay. Dini bu ang balay kana sabong mutri meya mawan sogo, sing baklay sing tini birman sing kak nay, sing baklay yok sawaman nay, tindo farok baklay sing unnodin sinay, bisik kaplayin sinay, sing kobre kana dini Mizoram, Nagaland, Arunachal Pradesh, Meghalaya naini di boro Khasiya ro Naga ro Assamese ro boro busuk develop boro busuk boro ni safe security boro tong sing salai sini safe
सिकिउरिटि करै तखन चिनि भबिष्यत करै जों साइमानो किन्तु सिदुतैनो चिमराव जों थानसांलाय मैया आबार बागै आं बनो तिनि मा सानाय चिनि बबाग्रा चिनि मथास प्रद किसु देबर मा फाइमानि बागै चिनि बेलाय कपाल गाहाम आंलो माइ बिहेस खलाय बैखो देखलाय खलाय सामैया आने आंले एकटा किसु बखलायनाय चिनि बागै चिनि बबाग्रा प्रद किसु तामके बन डायनामिक बन लीडरशिप बन क्वालिटी तबो आं बिहेस खलायो आं पद खलायो बै खलायफोन आं खलायो एकटा किसु ब चिनि बागै चिन्ता खानाय बा बरक साम खलायनाय खलाय तमो अबनो जों बनो मासु बानाय बालाय इम्पोर्टेन्ट आं तिनि कक्स नामो जो तिनि इशू तो तामन ककबर रोमान स्क्रिप्ट सपोज दैट्स बीजेपी ता प्राय बोसोर खुंखा प्राय 8 বছর खाना बीजेपी ना ने 5 বছর 3 বছর 7 বছর तामाखा बीजेपी क्लाइसन अनेक सब बीजेपी क्लाइसन हाइका संका उन्नत देखा डेभलप अब हमनै नो चि बरक और काइसे बुल बुसि जों नेशनल पार्टी क्लाइके जों डेभलप मंगो ताबो रं जेन आं कॉर्पोरेट टाइम अब आगे कॉर्पोरेट साका वेस्ट बेंगल के डेभलपिंग या वेस्ट बेंगल तम पार्टी क्लाइ तृणमूल कांग्रेस टीएमसी तृणमूल कांग्रेस क्लाइ बर डेभलपिंग तो तमिलनाडु डीएमके अनेक जगह नेशनल पार्टी क्लाइफोरनो उन्नति दं आव जों बर माखा गोबां जायगा बाहाय दं इवन त्रिपुराव माने नॉर्थ ईस्ट नंदी मेघालय अब रीजनल पार्टी आरो तो कांग्रेस सामान्य दल नागालैंड में की अवस्था आरो बाहाय आरो नि लोकल पार्टी मिजोराम हाय लोकल पार्टी डेभलप दं बर तो डेभलप के देबा नॉन बीजेपी रूल स्टेट ओय काउंग जागा दं आरो डेभलप दंले नों बीजेपी खेन डेभलप होनाय कांग्रेस खेन डेभलप होनाय अब कौ गया कौ के जों गुड गवर्नमेंट नाव दिनै जों खाति राज्यआव दिनै बर बेसेबां बुजिया जों सीपीएम क्लाइ कांग्रेस क्लाइ बीजेपी क्लाइ दं जों तामांखा दिनै आंनि मथेखाय आं हिसाब बांलाय माखासे राय अखय আমাদের मुख्यमंत्री मानिक साहाजी আমি অনেক ধন্যবাদ দেই মানিক বাবু ভদ্রলোক তার খুব সরল সুজা সিম্পল ওপেন মাইন্ডেড উনি যে বলেছেন ককবরক রোমান্সকিপ ব্যাপারে আমি ধন্যবাদ দেই কারণ আমরা জানতো না কেন আমি ধন্যবাদ দেই কারণ আমরা জানতো না আমরা অনেক দেখছি মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু উনার পরিষ্কারভাবে বলেনি কারণ মানিক সাহা বাবু অনেক সরল সোজা ভালো মানুষ তাই সোজা বলেছেন ডাইরেক্ট বলেছেন যে বল কথা এখন আমরা চিন্তা করব কিন্তু আমি এটাই বলতে চাই মানিক বাবু আসলে স্টাডি করা দরকার ককবরক রোমান্সকিপ মুভমেন্ট তখন আজকে নয় প্রায় 50 বছর 55 বছর হয়ে গেছে এটা আমাদের মেইন ইস্যু আমাদের জনজাতি বা ইন্ডিজিনাস পিপল এখানে প্রায় আমরা 15-16 লাখ আছে আমাদের মূল দাবি ককবরক রোমান্সকিপ এটা সেন্টিমেন্টাল ব্যাপার সিপিএম আমলে 30 বছর কিছু করেনি 25 বছর কংগ্রেস আমলে কিছু করেনি কিন্তু আমরা ভেবেছেন আমরা আশা ছিল বিজেপি সরকার একটা কিছু করবে কিন্তু হঠাৎ করে দেবানগিরি স্ক্রিপ্ট এটা ওরা ভাবতেই পারেনি বনে বাবুই जों अबन मा सानाय चिनि मानिक बाबुनो आं बालाय हामबाय मारावो जों लुखा गोबां मुख्यमंत्री थांगा फायगा दिनै आं कायसे स्ट्रिमा सानाय যখন তে সিপিএম আমালো সিপিএম কত্তর বিরোধী ককবরক রোমান্সকিপ কিন্তু বড় ओपनलि बरक साया आं যখন তে रायफ्राव जों टीएसएफ खायलेव खवाइराव जों आंदोलन खायलेव रेली खायलेव ककबरक रোমান্সকিপ দিতে হবে ककबरक रোমান্সকিপ मारिनाय हाके जों दाबि खायलेव जों दाबि खायमेन टीएसएफ दाबि खायमेननि परेव रेली खायमेन परेव सारि हिंखाय सीपीएम नि स्टूडेंट विंग टीएसयू दाबि खायलेव ककबरक रোमाন্সকিप चाइना
বাংলা স্ক্রিপ্ট দিতে হবে এই বড়কে ওকে কাউন্টার খাই বড় ছাত্রনি হইতে বড় বারে খাই মুখ্যমন্ত্রী কোন কক সাইয়া কিন্তু তাবো খাই মুখ্যমন্ত্রী খুদ সাকা বড় বখানি কক সাকা বড় মুখচুনি কক সাকা जों रमान स्क्रिप्ट नाया अब विदेशी भाषानि ब साइरेखा बेलाय गाहाम কক बके अपेन माइंडेड बड़ी बागै आं बनो हामबाय मारो ताबो जों बुजिखा जोंनि बर' बुजिनो दरकार जों नुखा কক बर' रमान स्क्रिप्ट अनेक चर्चा रोंखा अनेक मुभमेंट चलाखा ताबो गैया प्लास विभिन्न सरकार ने कांग्रेस सरकार सिपिएम सरकार बर' अनेक बर कमिशन आसखा अब साइज आरो रिपोर्ट बुझमाखा अब जत साइमानो ने समातरण त्रिपुरानि कमिशन भाषा कमिशन माने खामदिनि कमलकरण चौधरी बहाने ओहाय कमिशन खायखा कमिटि खायखा सिपिएम आमल खायखा दिनि अब पब्लिक सरकार कमिशन भाषा कमिशन आरो प्राय रिपोर्ट रखाबर दैट ऑल इन फेवर ऑफ रोमान स्क्रिप्ट अब पब्लिक राय अब पब्लिक डिमांड अब पब्लिक सेंटिमेंट फियाबा मानिक बाबू मानिक सरकार बाबू मानिक साहब मुख्यमंत्री जी वो साइमनो बीजेपी ताबड़तम नेता साइमनो जे अ त्रिपुरा राज्य को 80 to 90% त्रिपुरा सारक কক बर' स्पीकिंग कम्युनिटी दे आर इन फेवर ऑफ रोमान स्क्रिप्ट बर' साइमनो किंतु बर' पब्लिक नि सेंटिमेंट बिरुदि डेमोक्रेसी तामनि हिंबा मेजॉरिटी मस्ट बी ग्रांटेड किंतु मेजॉरिटी ओंगै दंखा सरकारी भावे कमिशन आसखा और सरकार रिपोर्ट आ रिपोर्ट नंबर मानिया आ पब्लिक राय नंबर मानिया तार माने बर डेमोक्रेसी मानिया अपने परिचय जाब आबोनि बागै जों बरं जवाब मारानाय ताबक सादि चिन्ति बारसारो नों साबाना साबत खायनाय जेब्रो देबानागिरि स्क्रिप्ट साबत खायनाय बीजेपी रक नों बरनो बुदुदि नों साबत खायखांखाय जबर रोमानसी साबो खायना नंबर मुद्रदि ताबक जों बलाय खनो वाना बसंसा लज्जा बेपार गोबां मानसिनि बीजेपी नेता जनजाति बीजेपी नेता राव दं दिनै इन्डिजिनास लिडार दं बीजेपी आव बर कासिमन কক साराया बरंस आं साइमनो आनि जत्तो आनि बन्नु दं गोबां मानसि आनि सिजा दं बीजेपी नेता राव बर बुबो खाबि सिंगो रोमानसी साबत खायो किन्तु आथांबर কক साराया लज्जा बेपार नेने अनचन साइड दं आं रोमानिक्स फेवर दं आं देबारि जादाया बरंस ब आरो टिकेट दे मानो एमएलए दे मानो रां दे मानो किसा चेट लुब ने बागै बर सारा गया नेने मानथानि কক सारा गया अब सिना दरकार ओबाय कमानि जातो बरंस तेबे इंटरेस्टिंग जखन आं मिनिस्टार तंफ्रो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार आ কক बर' रोमान स्क्रिप्ट आं कैबिनेट दिसाखा आपरो कैबिनेट माने आमरो सत्य কক मा सानाय चिनि विप्लव देव बरजिनि गसेखा बसावो बेबार आरो सावो दुइटा ऑप्शन रेडी रोमान स्क्रिप्ट ऑब्लिक देबानागिरि ओके फाइन आं साका बनो बो माना खाय किन्तु बो डाइरेक्टली माना खाया विप्लव देव अब साइसनि को सत्यनि को विप्लव दिनि साका आमरो थामफुनो को फाइल बनो का बसावो ठीक আছে बेबार आरो नु खायनाय কক बर' रोमान स्क्रिप्ट ऑब्लिक देबानागिरि इवन दिन जिष्णु कोट्टा बेबोदि सीएम बताबो गवर्नर तिनि सिनानबुस लीडर तिनि देबासानि बिसिंग बीजेपी बबो गसेखा बो यस अम ठीक दङ नोंसोंनि अबनो तिनि जिष्णु कोट्टा न जिष्णु देबरमाना बबो सागा यस बेबार रोमान स्क्रिप्ट কক बर' ऑब्लिक देबानागिरि जे हामजानाय सुइनाय जे रोमान स्क्रिप्ट बरथुं परथुं देबानाय मुदुनाय बर परथुं नागले ऑप्शन लाई अब फाइल मुबुंजा अब अब ना साइमानो विप्लव देव अपन कोनो बर माना खाया बरंस अमनचिनि बेपार लज्जा बाबरखाय चिनि बिसिंगो चिनि बीजेपी नेता त्रिपुरा बीजेपी नेता बिसिंगो abano masa musu bisiya 1-2% dong